ধর্মনগর আলগাপুর সাবজেল থেকে পালিয়ে যাওয়া আরও এক কুখ্যাত অপরাধীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ধর্মনগর পুলিশ। এই নিয়ে জেল পলাতক 6 অপরাধীর মধ্যে এখন পর্যন্ত ধরা পড়ে 3 জন অপরাধী। এখনও ফেরার 3 জন পলাতক অপরাধী। জানা গেছে অষ্টমীর ভোররাতে ধর্মনগর আলগাপুর সাবজেল থেকে 6 জন অপরাধী মিলে সম্পূর্ণ ফিল্মি কায়দায় কর্তব্যরত এক জেল গার্ডকে আঘাত করে 6 জন কুখ্যাত অপরাধী পালিয়ে যায়। জেল পালানোর 24 ঘন্টার মধ্যে যদিও 2 অপরাধীকে পুনরায় ধরতে সক্ষম হয় ধর্মনগর পুলিশ। আজ আসাম রাজ্যের শ্রীভূমি নিউ রেল স্টেশন এলাকা থেকে পুনরায় আরও এক পলাতক অপরাধী রহিম আলী ওরফে কানাইকে জালে তুলে ধর্মনগর থানার পুলিশ। এই নিয়ে মোট 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও পলাতক রয়েছে আরও 3 জন। পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় জানান, বাকি 3 জনকে ধরতে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ধর্মনগর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিपोर्ट श्यामली त्रिपुरा। 1 तारीख की घटना, 1 अक्टूबर की घटना है। 6 लोग धर्मनगर जेल से फरार हुए थे। उसमें से लगातार ऑपरेशन करके नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को वापस से अरेस्ट कर लिया है और बाकी 3 अभी फरार हैं। उनके लिए भी अभी ऑपरेशन चल रहा है। जल्द ही उनको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। जो पकड़ा गया सर कल सुबह से, उसका नाम क्या है? जो आज पकड़ा गया है उसका नाम मोहम्मद रहीम अली है, एलियास कनाई। ये फुलबारी चुड़ाईबारी का रहने वाला कौन से है। केस में अंदर था सर? ये कदमतला में डकैती के केस में अंदर था। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये करीमगंज से पकड़ा गया इसे।